Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, sehat walafiat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahim di mushola yang kita cintai, mushola Nur-Rahim Tangkol Utara. Alhamdulillah, salawat dan salam juga tak lupa kita panjatkan untuk junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah curah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai saja pengajian dalam rangka acara memperingati nuzulul Quran di bulan Ramadan ini. Marilah sama-sama kita membacakan basmalah dan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan kepada remaja-remaja mushola Nur-Rahim semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahina wa kulli amika sallallahu alaihi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa alihi wa sahbihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja wal-dhikra wal-akhiratu khairun laka wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka bihi maghfara wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghnaa al-yatiima fala taqhar wa amma as-saa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza qulta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين
النار وهذا البلد العميق بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون وما يغذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم يهدى نسفا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديها سندعو زبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم من ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار
Jalan di sini. Anak baik. Mungkin jumpa chat. ذلك لمن خشي بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا وأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لقنوط وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وبشر ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة قل أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الكافرين ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر والله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذرنا مولانا محمد وسلم عليه الله تبارك ولسادتنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معاني واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير معز ولا فاقه. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وغمزني وثقل موازيني وأقف إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم
اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صلنا بالقرآن واجعله لنا إماما
doa. Acara selanjutnya ialah promisi agama mengenai Nuzulul Quran yang akan disampaikan Bapak Ustadz TK Saputra. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Jangan, nggak kelihatan. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan di malam ini di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati nuzulul Quran sekaligus khatmil Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih hati-hati kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan besok yaumul qiyamah nanti kita senantiasa diberikan naungan rahmat oleh Al-Qur'anul Karim. Dan kita semua diberikan syafaat oleh Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita semua dapat selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlepas senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Musulatul Rahim telah khatam Al-Quran sebanyak 3 kali. Sedangkan di Masjid Jamiah Al-Quran sendiri baru 1 kali. Tapi alhamdulillah, yang penting bisa istiqomah dan senantiasa kita bisa membaca Al-Quran. Dan kita senantiasa bisa merenungi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika membaca Al-Quran tadi, hati dan tubuh ini terasa gemeter,
semuanya pasti juga merasakan gemetar, sedih. Makanya kenapa para ulama zaman dulu ketika akan meninggalkan bulan suci Ramadan merasa sedih, nangis. Karena apa? Karena di bulan suci Ramadan itu banyak rahmat, banyak ampunan, banyak pahala yang akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita menghadiri khatmul Quran satu kali ini, seakan-akan kita ingin setiap hari itu khatam Al-Quran. Karena apa? Ketika adanya suatu khatam Al-Quran, maka disitulah para malaikat Allah turun hadir dan mendoakan seorang yang membaca maupun yang mendengarkan serta menghadiri khataman Al-Quran. Maka dari itu ulama zaman dulu tidak ingin ditinggal yang namanya oleh bulan suci Ramadan. Karena inilah istimewanya bulan Ramadan itu, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang sangat sempurna, manusia yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, manusia yang diutus oleh Allah untuk memberikan penerangan nur, seorang yang jalannya itu dalam kegelapan. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut akan menjadi terang benerang. Artinya apa? Zaman dulu ketika zaman jahiliyah itu banyaknya kemaksiatan, banyaknya kezaliman. Maka Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk memberikan, yaitu jalannya lurus, petunjuk. Jadi bersyukurlah bahwasanya kita itu selaku umat kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan salah satu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'anul Karim yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan langsung sekaligus dalam berbentuk kitab, tetapi berbentuk dalam di mana satu kejadian, maka situlah wahyu Allah turun. Wahyu yang pertama Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Quran surat Al-Alaq, di mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhulwat, yaitu sedang menyendiri, sedang bertakarub di Gua Hira. Ketika itu malam hari, datanglah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian langsung mengatakan, "Ya Muhammad, iqra." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "La ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Jibril pun mengatakan kembali, "Ya Muhammad, iqra."
Nabi Muhammad mengucapkan larangan bukan, saya tidak bisa. Sampai 3 kali kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad SAW, dan barulah Nabi Muhammad dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi kalau kita itu ingin melakukan sesuatu perbuatan, entah ingin mau makan, entah ingin mau membaca Al-Quran, ataupun melakukan hal perbuatan yang itu bersifat baik, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah wahyu yang pertama, Iqra, Iqra. Makanya kenapa sih kita itu senantiasa agar membaca, agar kita tuh tahu siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, yaitu dengan cara membaca apa? Membaca Al-Quran. Karena semua yang ada di alam semesta bumi ini maka sudah ada di dalam Al-Quran. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai yaumil kiamah nanti masih asli keasliannya. Walaupun sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman sahabat Utsman ya. Nah itu Al-Quran itu hanya berbentuk tidak ada harapannya. Tetapi ketika sahabat Utsman, barulah di situ Al-Quran ditulis di buku. Yang tadi Al-Quran itu hanya di pelepah kurma, kemudian daun pepohonan, baru Al-Quran di buku. Tetapi masih belum ada Arab-nya. Nah, barulah ketika zamannya para tabi'in, Al-Quran baru dikasih harokat. Agar apa? Agar kita itu bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Coba bayangkan kalau hurufnya cuma seperti mangkok saja, tidak ada titiknya, tidak ada harapannya, maka kita tidak akan bisa membedakan bacanya. Nah, inilah Al-Quran. Tetapi Al-Quran masih asli merupakan wahyu firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun manusia, siapapun sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang pun tidak ada yang akan bisa mampu merubah isi kandungan Al-Quran. Makanya jangan heran, Al-Quran itu yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna wa inna lahu lahafizun. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan Allah lah yang menjaganya. Jadi bukan manusia. Manusia sehebat apapun, sesakti apapun, ya, itu bukan yang menjaga tapi Allah lah yang menjaga Al-Quran. Bahkan pernah ada sejak zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang ingin merubah Al-Quran maknanya. Bahkan zaman sekarang pun ada. Tapi apa? Alhamdulillah Allah
yang menjaga dan tak lama orang yang ingin merubah Al-Quran itu ditegur, bahkan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ini tergolong orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen gak Pak Bu dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pengen. Bukan hanya kita itu dirindukan, dikagumi oleh orang saja, tapi kita itu pengen dirindukan oleh makhluknya Allah yang mulia, yaitu surga. Kata Nabi Muhammad SAW, al-jannatu mushtaqatun minal maut. Surga itu rindu, surga itu kangen terhadap 4 golongan. Siapa aja golongannya? Yang pertama yaitu talil Quran. Apa sih talil Quran? Itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang senantiasa deres Al-Quran. Orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Inilah salah satu golongan yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditunggu oleh surganya Allah nanti di yaumil qiyamah, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Para bapak, para ibu, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan ini orang membaca Al-Quran itu pahalanya dilipat gandakan. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim aja, 1 huruf itu dilipat gandakan 10 kebalikan. Itu di bulan Ramadan. Baca Bismillah itu berapa huruf? Coba 17 huruf ya. Itu kalau kita kalikan 10 kali 17 berarti 170 kebalikan. Apalagi kalau kita membaca 1 surah, maka berapa ribu, berapa juta pahala yang akan kita terima membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu, sebaik-baik kalian semua adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan. Jadi kalau kita sudah membaca Al-Quran, maka yuk kita amalkan. Jangan hanya dibaca tapi tidak diamalkan. Biar apa? Biar kita itu ya mempunyai ilmu tapi diamalkan. Contohnya, misalkan kita tahu bahwasanya sholat itu adalah perintah Allah, kewajiban kita, maka kita laksanakan. Kalau melakukan dilarang oleh Allah haram, maka kita jauhi, hindari. Nah inilah pentingnya kita baca Al-Quran. Para bapak, para ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, surga itu rindu terhadap orang yang senantiasa bisa wahafidul lisan, yaitu bisa menjaga lisan kita itu terkadang mudah untuk mengucapkan perkataan-perkataannya kotor, perkataan-perkataannya buruk. Kadang tanpa disengaja maupun disengaja itu sangat mudah. Makanya tentu di bulan Ramadan agar puasa kita itu tidak makruh, tidak pahalanya berkurang dan berkurang, maka jagalah mulut kita dalam berkata perkataannya tidak baik. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, perbanyaklah membaca Al-Quran agar mulut kita itu bisa menjadi ladang amal soleh, ladang pahala kita selama di bulan suci Ramadan. Inilah orang yang termasuk dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
Surga itu rindu terhadap orang yang senantiasa ji'an, yaitu orang yang senantiasa memberikan makan terhadap orang lain, orang yang membutuhkan. Nah, ini mungkin di bulan Ramadan ketika kita ada saudara, teman atau tetangga yang tidak mempunyai makanan, maka kita memiliki kelebihan makanan, maka berilah sedikit agar kita itu mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa. Karena pahala seorang yang sedang berpuasa ketika diberikan makanan oleh kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sedang berpuasa tersebut. Para bapak, para ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Nabi Muhammad SAW, surga itu rindu terhadap orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi salah satunya kita semua yang senantiasa berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita termasuk tergolong orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena orang yang berpuasa itu, kita selain menahan dari lapar dan haus, kita pun menahan dari hawa nafsu, ya. Nafsu kita ditahan, bukan dimatikan, ya. Karena kita manusia, orang Islam, nafsu kita itu harus ditahan. Karena yang namanya nafsu itu adalah makhluk Allah. Nafsu itu adalah makhluk Allah. Nafsu ketika dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ketika ditanya oleh Allah, ya nafsu, siapa Tuhanmu? Nafsu nggak menjawab bahwasanya Tuhannya Allah. Kemudian nafsu lagi dimasukkan ke neraka, lagi dijeburin lagi ke neraka. Nafsu ditanya lagi, ya nafsu, siapa Tuhanmu? Karena nafsu, saya nggak punya Tuhan. Kemudian nafsu sampai 3 kali dijeburin ke neraka dan nafsu tidak diberi makan, nafsu tidak diberi minum. Ketika itu barulah nafsu ditanya lagi, ya nafsu, siapa Tuhanmu? Nafsu menjawab, Allah. Kenapa? Nafsu baru kalah, nafsu baru menyerah. Karena nafsu itu kalahnya dengan orang yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa inilah nafsunya, yaitu nafsu mutmainnah, nafsu yang tenteram, nafsu yang adem, ya, nafsu yang suci. Jadi bukan nafsu birahi. Kalau nafsu birahi itu ketika sekarang dewek yang ingin berbuat maksiat, yang ingin ngezolim, itu nafsu yang tidak baik. Tapi ketika Allah memberikan kuasa pada nafsu, maka barulah nafsu itu mengakui bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, inilah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah obat untuk orang-orang mukmin. Al-Quran adalah syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penuntun bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka dari itu kita hendaknya senantiasa gemar dan suka dalam membaca Al-Quran, baik dalam membaca kitabnya ataupun yang hafal dalam membaca secara lisan maupun hati kita. Maka jangan terlepas kita itu dari namanya Al-Quran, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah pedoman hidup kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat.
para bapak, para ibu, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, biar tidak terlalu malam dan kelihatannya udah pada lapar. Maka dari itu saya akhiri ya. Akhirnya kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah agama Islam pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Setelah ini marilah kita sama-sama menikmati hidangan yang ala kadarnya. Kami selaku pengurus Mushola Nur Rahim beserta jajaran semuanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan di sana sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dimaafkan ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.